त्रिपुरा हास्टेनि करं करं थायो তিনি त्रिपुरा मथा पार्टीनि बखाक्तै थानसा दे पालायजाखा अ थानसा दे पालायजाकमानि नोंखा त्रिपुरा हास्टेनि पाइथाक बुबाग्रा पदत किशोर देबबर्मानि आसाइमा साल तिनिहाय जुलाई 4 सालमारियावनो बुबाग्रा पदत किशोर देबबर्मा अ हायुंग आसायै अ हायुंग लकसावै कतर कलकगै तंमानि अ हायुं हा कतर गनांगै आबनो तैनो तिनि बुबाग्रा पदत किशोर देबबर्मानि जे आसाइमा सालनो रुकसावै थानसा दे पालायो তাই অবনকারিব বুবাগ্রা পদত কিশোর দেববর্মানি বার্থডে এবা অকেক রামুং তিনি রালাইখা অবাহিকেন তিনি ত্রিপুরা মথা পার্টিনি বখাক্তৈ ত্রিপুরা হাস্তেনি করং করং থাयो অবাহিকেন তিনি কেক রাজাগৈ তঙ্গো অবাহিকেন তিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি করং করং থাयो কেক রালमा हाइखेन यां नाइन हालहालि आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि गोबां बुटबाय कप्लाय इंगि थांजाक तिति एडिसि हाफांनि इएम बरमगोनां अनन्त देबबर्माबो তিনি 26 आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव खबजाक चाम्पा हावार सिटी कम्युनिटि हल नग फायै थानसा देपालायखा एबा त्रिपुरा हास्टेनि पाइथाक बुबाग्रा पदत किशोर देबबर्मानि अ आसेमा सालो केग्रा फाइखा चाम्पा हावार सिटी कम्युनिटि हल नग फाइदि हिंखाय पुइला तिनि तिति एडिसि हाफांनि इएम बरमगोनां अनन्त देबबर्मा केग्रा मानि अबनो नायनायानो ताइ अबनो यागुलो साबा आरो तिनि अतिथि दिङि फाइमानजा फाइखा ताइ बाहायखे इंखा अबनो नायलायानो हिनके नर नुगुनो मानखना खापां तहतै बुहुकसं नाइन हालहालि आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि गोबां बुटबाय कप्लाय इंगि थांजाक तिति एडिसि हाफांनि इएम बरमगोनां अनन्त देबबर्मा तिनि 26 आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव खबजाक चाम्पा हावार सिटी कम्युनिटि हल नग तिनि केक रावै लुकुरंनो केक सारितमनि चिराय बसारंनो ताइ अबनकारिबो अर फाइमानजाखा खोवाई जुनाल डेभलपमेन्ट चेयारमेन बरमगोनां बिशु देबबर्मा ताइ फाइमानजाखा आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बरमगोनां सुबल सिंह देबबर्मा ताइ फाइमानजाखा चाम्पा हावा रिजनल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां तिथि देबबर्मा ताइ फाइमानजाखा त्रिपुरा सारंनि बेलायखौ नांमानि कक सानाय त्रिपुरा सं बागै खा नांगै सामुंखाय तंनाय सोसालवार बरमगोनां राजेश देबबर्मा OITF नि प्रेसिडेन्ट साबिर देबबर्मानो खबै मानजाखा TWF नि कसंति देबबर्मा ताइ गोबांमा TWF नि जुदा जुदा आदं তিনি ও থানসা দে পালাইমানি পান্দানি বিসিংতৈ এবা বুবাগ্রা পদত কিশোর দেববর্মানি আসাইমানি সাল ও সালো তিনি কেক রামানি বিসিংতৈ তিনি খতং বাগজাখা বুড়ি রংন বাখা পুইলা ইয়াফারে রেখা তিতি এডিসি হাফানি ইএম বরমগোনাং অনন্ত দেববর্মা অবন ইয়াগুলো তাই ইয়াফালাইখা তাই অবনকারিব তিনি যত লোকরংন আর যে ভাই তিনি বুবাগ্রানি বাদ দেব ফাইমানজক ফাইনে রংন তিনি অরব খেসারি চারিখা তাই অরব তিতি চাহাপনি ইএম বরমগোনাং অনন্ত দেববর্মা তিনি অবাহিকেন খেসারি বগৈ চারিখা লুকুরগ্ন তাই খোয়াই জোনাল ডেভেলপমেন্ট চেয়ারম্যান বরমগোনাং বিশু দেববর্মাবো তিনি লুকুরগ্ন খেসারি বগৈ চারিখা তাই অবাহিকেন বেশি বুরুম খ্লাইজাগৈ ফাইও বুবাগ্রা পদর কিশোর দেববর্মানি আসাইমানি সাল তিনি বাই বুবাগ্রা পদর কিশোর দেববর্মা আসাইমানি সাল 47 বিসি এঙ্গৈ দঙ্গ 47 বছর তিনি বাই অবাহিকেন খ্লাইজাগৈ ফাইও বুবাগ্রা পদত কিশোর দেববর্মানি আসাইমানি সাল জুলাই 4 তারিখ সালমারিও অবাহিকেন বিসি বুরুম যত লুকুর খ্লাইথানানি ইংথ তাই খ্লাইयै অমাহিকেন চিনি যে ত্রিপুরা হাস্তেনি পাইথাক রাজা তাই ও রাজানি যে অবাহিকেন হুকুমু মুকুমু যে অমাহিকেন যে বিনি আসাইমা সালনো পালাইথানাंथ যে মহারাজা বীর বিক্রমনি পালাইজাमा हाइके नायनायदि अ मांफ्लिरंनो।